نحن في سيما موتورز نفتخر بتسويق أرقى العلامات، ومن كل علامة نقدم لكم أحسن الموديلات. اتصلوا بنا للمزيد من المعلومات. سيما موتورز, l'univers de multimarque en Algérie. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في موعدكم الاسبوعي توت اوبسيون. هذا الاسبوع راح تشوفوا معنا ان زابينغ ان بو سبيسيال بيسك نور الدين il nous a fait un zoom sur les voitures اللي شاركوا في الافلام على غرار جيمس بوند 007 et Fast and Furious 7 ainsi que راح ناخذكم في جوله au bord de la 202 de chez Peugeot. Mais avant cela, voici le sommaire. توت اوبسيون. حصة توت اوبسيون هذا الأسبوع تقترح عليكم باقة من المواضيع. Votre rubrique hebdomadaire Zapping Auto راح تكون مخصصة للسوبر كار اللي لقاو رواج كبير في الأفلام السينمائية العالمية ainsi qu'un moment de détente مع طرائف عالم السيارات. ان تيست درايف في مدينة تامنفوست السياحية اللي نخليكم تكتشفوا فيه la fiabilité et la robustesse de l'élégante DS3 Cabrio. جولة إلى سوق السيارات الأسبوعي بمدينة الحراش مع شحال سواد سيارتك. ليكيب توت اوبسيون تنقلت إلى ولاية البويرة وين نظمت الفيدرالية الجزائرية للرياضات الميكانيكية اون كورس دو كوت اللي شاركوا فيها بليزيور كاتيجوري دو فييكول. في الأخير فقرة حكايتك مع سيارتك تنقلكم هذه المرة إلى مدينة طابلات عند السي الأخضر وين راح تشوفوا معاه sa fameuse Peugeot 202. Une très très belle voiture qui se fait très très rare de nos jours parce que la production de هذه السيارة بدأت en 1938. توت اوبسيون. Qui ne rêve pas d'avoir une cabrio? Et puisqu'on est en plein été, خيرنا لكم un essai sur une DS3 cabrio, une voiture très très belle وخيرنا لها l'endroit de Tamenfoust pour notre essai. توت اوبسيون. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Le test drive de la semaine خيرنا باش يكون على لا DS3 مي ماشي نابورت كي DS3. اليوم جبنا لكم اون DS3 كابريو كيما راكم تشوفوا امامنا بيان سور اون بيل كولور نوار ديامونتي يعني ديجا دو بروميير لوك سي فريمون عندها ان لوك فريمون راسي و اتيرون ديجا كي سيركولينا بها بيان سور لا اكروشي تو الموند كيما نشوفوا بيان سور تسمات كابريو باسكو عندها هاد بيان سور لا كابوت elle est découvrable. Normalement, elle doit être appelée plutôt DS3 découvrable puisque عندنا غير juste la toile هذه اللي تتحل l'arrière bien sûr. من بعد نديروا لكم la démonstration où يبقاو les montants هذوما طالعين. Donc on peut dire que seulement découvrable, elle n'est pas cabriolet. و les designers bien sûr تاع نقولوا Citroën علاش داروها هكذا، علاش خلاو هاد لي مونطون ما يترابطاوش ولا كذا. دونك جوست بور غاردي لو لوك تاع هاد لا دي اس و بور كيل نو سوا با فريمون نقولوا يعني ماتش تبقى محافظه على لو لوك اللي عطاوه لها لي ديزاينر. كنروحوا نشوفوا بيان سور لو كوتي
avant تاع هذه السياره bien sûr c'est une petite voiture اللي عندها كل شتم وكل حاجه فيها شباب بزاف اللي vraiment mignon. نشوفوا des blocs optiques vraiment imposants كبار bien sûr avec une signalisation à l'aide لهنا feu de jour كما نشوفوا en position horizontale et les anti-brouillard bien sûr habillés par un pack chrome اللي نشوفوه نلقاوه bien sûr tout au long de la calandre هذه des deux chevrons. ولهنا نلقاو bien sûr علامة la DS bien sûr اللي قلنا ولات une marque à part entière, une marque vraiment premium de la firme de Citroën. نروحوا نشوفوا bien sûr عندها شبك أمامي vraiment un peu imposant واللي تشبه نقدروا نقولوا تشبه شويه لا C3 mais هذه en version haut de gamme. نروحوا نشوفوا bien sûr الجانب تاع هاد لا DS نلقاو un habillage chromé في les rétroviseurs, des jantes en alliage 17 pouces ou 17 pouces fait une petite voiture, c'est vraiment يبانوا من بعيد surtout avec cette couleur laquée diamantée et des cabochons signés Citroën يعني les deux chevrons. Voilà, نلقاو bien sûr le chrome aussi في la baguette هذه latérale اللي تروح حتى للخلف في les poignées de portière. نروحو نشوفو bien sûr les blocs optiques arrière لهنا اللي عندهم une forme carrée 3D à la fois. نلقاو bien sûr la baguette chromée اللي تروح tout au long de la malle. C'est une très petite malle هكذا اللي elle s'ouvre للفوق فوالا واللي تتسع ل 245 لتر. علاش لا مال هكذا غير صغيره bien sûr عندما تنفتح لا طوال هذه ولا لا كابوت هذه تدخل برسك داخل لا مال ماشي داخل لا مال مي بون سي بور سا كو عندنا اون بتيت مال فريمون اتروات. هادو هما بيان سور لي انكونفينيون تاع اون فواتور ديكابوتابل. L'intérieur de la DS3 Cabrio qui m'a chauffé, bien sûr, il a adopté les mêmes couleurs que l'extérieur, les cheveux tout à l'heure. Bien sûr, nous avons du noir laqué un peu partout, sur la console centrale, sur l'avant, mais on ne va pas s'intéresser maintenant sur ça. On va s'intéresser sur Hadia, la capote ouvrable ou là, le découvrable Tahad, la DS3. Qui m'a dit, il s'ouvre en 3 positions. La première, c'est celle-là. Voilà, c'est une position intermédiaire. Là, on a fait une ouverture horizontale. Donc, la deuxième position, puisque la capote fait à 3 positions. Surtout qu'on remarque qu'il y a la position intermédiaire directement. La deuxième, qui est dans le chauffe-eau, elle s'ouvre horizontalement. Okay, la troisième, voilà, la capote, donc, tous les adna, une DS3 découvrable qui m'a bien sûr une voiture de vacances et d'été. نروحوا الان نتكلموا bien sûr على les options les équipements d'intérieur تاع هذه السياره. La première chose نلقاو فيها un salon carrément en cuir surpiqué avec لهنا du gris. نروحوا نشوفوا bien sûr le tableau لهنايا قلنا فيه du noir laqué tout au long لهنايا bien sûr du tableau. On trouve du plastique moussé côté supérieur لهنايا bien sûr. Un petit afficheur لهنا اللي يعطينا l'heure ainsi que le radio CD MP3 لهنا les morceaux de musique اللي يكونوا يتمشاو عندنا. Bien sûr le CD le radio CD MP3 تاني fait une entrée auxiliaire bien sûr, une prise 12 volts لهنايا comme on voit. Voilà. Et bien sûr حاجة واحدة أخرى le chrome aussi il existe à l'intérieur. Premièrement bien sûr la boîte à vitesse لهنا bien sûr le levier de vitesse اللي قلنا c'est une boîte à 4 rapports. On va expliquer tout ça. On le bien sûr du chrome tout au long du petit volant لهنايا. Bien sûr signature de la marque DS اللي ولات bien sûr à partir de 2015 une marque premium à part entière qui appartient bien sûr à la société Citroën. Un tableau اللي جاي en même angle du regard اللي يعني نقدروا نقولوا c'est un affichage tête haute où vraiment il y a l'aspect 3D à l'intérieur, un joli
ديزاين فريمون اوريجينال. فوالا حاجه واحده اخرى بيان سور نلقاو لي زيرباغ بيان سور سيستيم ا بي اس او اس بي تو سا ديفيان اون سيري في هاد لي فواتور لوكسيوز. نلقاو بيان سور لو ليميتور اي لو ريغولاتور دو فيتاس داخل هاد السياره. فوالا وبيان سور انا كودوار سنترال اللي يعطينا واحد لاسبي فريمون راحه في القياده اي تو افيك اون بتيت اوبسيون سوبليمونتير. هاد لي سياج سي دي سياج شوفون. بعد ما شفنا الجانب الداخلي والخارجي تاع دي اس 3 كابريو نروحوا الان بيان سور نديروا لها ان بتي تيست في البلاصه هذه شابه بيان سور. هنا سي لا روت دي روين. اون سو تروف ماتنون لا بيروز تامن فوست. تامن فوست بيان سور كانوا لي رومان هنا بكري مي بون اون فا با فو بارلي دو كوتي هيستوريك بلوتو دو كومبورتمون تاع هاد السيارات. بروميير شوز اللي حنقولوا على هاد السياره مجهزه بمحرك 1.6 في تي اي واللي يعني يديفلوب قوه تاع 120 حصان. دونك نقدروا نقولوا بلي سي اون فواتور اسي بويسونت. وهاد لو موتور il est couplé à une boîte à 4 vitesses, une boîte automatique 4 vitesses. وعندنا bien sûr une deuxième possibilité pour conduire cette voiture. عندنا le semi automatique. Là, on peut l'activer bien sûr هكذايا et on peut changer les rapports تاعنا de la première la deuxième حتى نلحقوا la quatrième vitesse. Concernant le mode de conduite تاع هاد السيارة عندنا le mode sportif. Voilà, grâce à ce bouton اللي راهو متواجد لهنا امامي on clique S il s'affiche لهنايا في الطابلو تاعنا. Voilà, où la voiture elle adopte bien sûr une conduite assez sportive. Voilà. Donc peut-être vous allez vous demander علاش خيرنا هذا لوندروا علاش خيرنا هذا الاخر بيسك هنا صانو بيان سور يتفكرنا بلي فاكونس يفصلنا على فصل الصيف شهر برك. دونك حبينا نديروا هاد لا كابريو بيسك لي ديكابوطابل اي تو نحطوها مع لوندروا تاعها. دونك سي اون فواتور دو فاكونس اي تو مع العشيه الانسان يجي قدام البحر ولا يلغول افيك سيت فواتور يفتح هاد لا كابوت كوم اون فا لو فير مانتونون بيان سور هكذايا. وهكذا عندنا بيان سور لاسبي دي فاكونس. موا جو كونساي سيت فواتور بلوس aux femmes qu'aux hommes parce que bien sûr النساء toujours عندهم une difficulté في la boîte à vitesse وعندهم une autre difficulté surtout في le stationnement. Mais puisque cette voiture elle est vraiment petite صغيرة petite de taille ومجهزة une boîte automatique يعني النساء ما راحش يلقاو صعوبات في قيادة هاد السيارة. درك الان راح نجربوا بيان سور هاد السياره في لوطوغوت. اون فا بوستي ان بو سو فييكول ونشوفوا لي 4 رابور اس كيل سون فريمون افيكاس. وثاني بيان سور اون فا ايسيي لا كوندويت سبورتيف. ليتس جو. دونك فوالا اون ا اكتيفي لا كوندويت سبورتيف ونشوفوا لو كومبورتمون تاع هاد السياره في لوطوغوت. فوالا ديجا اون فوا اون اي ا لا 3e vitesse. Déjà, on est presque à 120 km/h ou là 130. هنايا bien sûr c'est la conduite sportive اللي تخلي le moteur يدور في le haut niveau تاعو ويعطينا bien sûr plus d'efficacité, plus de vitesse et plus de sportivité. Voilà. On va essayer maintenant le deuxième mode de conduite, c'est bien le mode semi-auto, donc manuel. Donc là, on est à la 4e vitesse. On va descendre à la 3e vitesse. Et on va accélérer. Voilà. Le véhicule, il répond vraiment parfaitement à nos accélérations. Voilà. Bien sûr, لازم نحافظوا على قوانين المرور où il faut pas dépasser les 80 km/h. Là, on dépasse un peu juste pour vous montrer un peu يعني les capacités تاع هاد
السيارة. فوالا دونك toujours on est à la 3e vitesse et là on passe à la 4e. Hop, voilà, déjà le bruit du moteur il change ويعطينا plus de force. Ou bien sûr الحاجة اللي عندنا remarquéوها c'est que malgré on est en train de rouler à 120 ou à 130 km/h نلقاو باللي le véhicule هذا راه محافظ bien sûr على la trajectoire تاعو و on sent pas l'insécurité داخل هاد السيارة. و bien sûr بلا ما نساو السياقة راهي جد مريحة bien sûr في هاد les sièges on est vraiment installé confortablement ou bien sûr aucune sensation d'insécurité au bord de cette voiture. Toute option. De l'Aston Martin de James Bond jusqu'à la Ford de Starsky et Hutch. Tout ça, on va le découvrir avec Nordine dans le Zapping Auto de la semaine. Toute option. Un teaser officiel dévoilant des scènes du prochain film James Bond 007 Spectre. لكن هذه المرة les vedettes du film ما راحش يكونوا الممثلين وإنما les deux supercars Aston Martin DB10 المصنوعة خصيصا لهذا الفيلم إلى جاكوار CX-75. هذه الأخيرة مجهزة بأربع محركات كهربائية بطاقة 145 كيلووات وقوة لتوصل 780 حصان. et un couple total de 1600 نيوتن متر. سرعة السيارة القصوى تصل 330 km في الساعة. Le 0 à 100 km/h est effectué en 3,7 secondes. Amma l'Aston Martin de Monsieur Bond, sa motorisation reste inconnue pour le moment. طرقات العاصمة الإيطالية روما كانت مسرح لهاد لا بورسويت entre l'Aston Martin de Bond et la Jaguar de Monsieur Inks. Comme شرح مخرج الفيلم سام مانديز à propos de cette scène de course, il s'agit d'un jeu du chat et de la souris à grande vitesse dans les rues de Rome avec deux des voitures les plus rapides au monde. للتذكير أن هذا الفيلم سيعرض لأول مرة في القاعات يوم 6 نوفمبر القادم. Ok, à nous de jouer. Roman, tu flippes là? Non. Ok, si. Quelqu'un pourrait juste m'expliquer ce qu'on fout là exactement? Dire qu'on croyait qu'on pouvait pas faire mieux, hein? Bon vol. Ça le fait. لا سوبركار هيبر لوكسيوز لاينكين هيبر سبور اللي تعد أول سيارة صنعت بالشرق الأوسط للعلامة اللبنانية دبليو موتورز تم عرضها أول مرة في صالون قطر 2013. هذا الموديل صنعوا منه uniquement 7 exemplaires. Et ce n'est pas tout. Cette Lincoln Hyper Sport est la voiture la plus chère au monde حيث وصل سعرها 3.7 مليون دولار. Cette supercar est capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes بمحرك V6 بيتوربو بسعة 3 لتر و770 حصان. سرعتها القصوى 395 km في الساعة. Imaginez, les phares de la voiture sont ornés de diamants dont la couleur s'harmonise avec celle de la voiture. لهذا الغرض لا لاينكين هيبر سبور شاركت في الطبعة السابعة لفيلم فاست اند فيريوس 2015. Ryan, à toi. كما جرت العادة toutes les cascades du film ont été réalisées sans trucage. La saga Fast and Furious n'a pas dégorgé à cette règle pour le dernier opus actuellement en salle حيث ما لا يقل عن 230 سيارة تم تحطيمها في هذا الفيلم. Quand les budgets sont là, pourquoi se priver? Ça va pas tarder. On dirait que les fantômes de l'eau.
les amateurs de belles voitures et de cinéma. Un retour en arrière مع la Ford Grand Torino اللي كانت نجمة لا سيري أمريكان ستارسكي هاتش في عام 1975 للممثلين بول مايكل غلايسر اللي لعب دور ستارسكي وديفيد سول في دور هاتش. Cette voiture qui a connu un énorme succès في السينما العالمية ظهرت مرة أخرى في عام 2004 lors de l'adaptation de la série télévisée Starsky Hutch الفيلم للمخرج تود فيليبس. Cette fameuse voiture اللي شاركت في هذا الفيلم تحتضن محرك ستايلينغ فيليبس ب4 أسطوانات و170 حصان 4000 تور مينوت. في الأخير وللترفيه نهديو لكم هذه اللقطات الطريفة في عالم السيارات. For me, it's a Lamborghini. Yeah, for me it's a race. Yeah, I like this. Yeah, Lamborghini. Lamborghini? Yeah. So what are we going for? Volkswagen? Volkswagen Polo. Yeah, Volkswagen. Volkswagen. Alla med. Det är bara att köra. Let's rage. Toute option. توت اوبسيون متواصله لكن بعد الفاصل. Toute option.